से किसी वक्तव्य रखिए वक्तव्य पक्षरे भल खेलुले किंतु खराब खेलुवा आम टीम जीति भल खेली आम प्रदर्शन कर टीम खेल तो हार जीत अच्छे फाइनाल मैच रे पराजय ग्रहण कर महाकाल क्रिकेट टीम रो कैप्टन को अनुरोध करबी से किसी वक्त रखियो ओडे आगोर दवा ना क्रिकेट इज अनसर्टेन गेम खेल रे केते बेले कोन होबो कहि प्राइज भलो है मो टीम तो जिते चाहे रनर तो बेले किसी मन दुख नाही भाई सब हमर स्क्वाड धन्यवाद एटा तो खेल नियम जाओ बर्तमान बर्तमान ये जो टूर्नामेंट रो कौन कौन प्राइज रखिछ टिके कहबो दया करू लेटू मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर धुंदा दया करके आसीबे मो अनुरोध करबी हमरो जे के मुख्य हेमलता महांती महोदय पुरस्कृत अर्पण करेंगे मैन ऑफ द सीरीज मिस्टर धुंदा धन्यवाद फाइनल मैच रे मिस्टर धुंदा मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कृत ग्रहण करते मिसेस हेमलता महांती परवर्ती पुरस्कृत मैन ऑफ द मैच मिस्टर गोपो हमारा मैन ऑफ मिस्टर गोपो 30 टका बाकी अछि मिलिबो बेस्ट बॉलर भावे पुरस्कृत करेंगे सत्यवादी जे के मुख्य वक्ता बेस्ट भंजा मिस्टर भंजा बेस्ट बॉलर मिस्टर भंजा विश्व शांति यज्ञ क्रिकेट क्लब कटर स्टार बेस्ट बैट्समैन मिस्टर बबलू से पुरस्कृत अर्पण करेंगे गोल कैप्टन माने ठंडा मिंजा सर कैप्टन के गजिया मिस्टर गजिया पुरस्कृत अर्पण करेंगे को कैप्टन गजिया जे के ठंडा मिजाज से खिलाड़ी धन्यवाद परवर्ती बैक फील्डर प्रकाश कुमार हमारे कैप्टन विश्व शांति विभाग को पुरस्कृत अर्पण करेंगे प्रिय भाष्यकार हेमंत भाई ताको दया करी हमर अधिकारी समल अनंत बंधु समल दया करी पुरस्कृत अर्पण करंतु हेमंत भाई धन्यवाद अंपायरशिप रे मिस्टर रमेश राजू सर पुरस्कृत करंतु राजू सर दयाकर रमेश कुमार सेठी जी के बेस्ट अंपायर रमेश कुमार सेठी बापा भक्त भाई पुरस्कार ग्रहण करंतु दयाकर बेस्ट अंपायर पुरस्कृत ग्रहण करंतु भक्त भाई धन्यवाद भारी खेल प्रेमी पुरस्कृत करंतु राजू सर दियो धन्यवाद फोटो उठाओ बेस्ट दर्शक भक्त भाई आउटे पुरस्कार नियंतु भक्त कुमार जे के बेस्ट दर्शक भक्त भाई धन्यवाद बेस्ट वॉलंटियर राजा मिस्टर राजा हेमंत भाई पुरस्कृत करो मिस्टर राजा बेस्ट वॉलंटियर मिस्टर राजा धन्यवाद।
ପରିଶ୍ରମ କରିବ ନା ଆଗକୁ ଖେଳିବ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ପୁରସ୍କୃତ ଦିଅନ୍ତୁ ମିଛୁ ନୁଚି ପଡ଼ିଲାନି ଧନ୍ୟବାଦ କରତାଳି ଦିଅ ବାବୁଆ ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବାବୁଆ ମିଷ୍ଟର ବାବୁ ମିଟୁ ଦେ ତାଳି ମାର ମିଷ୍ଟର ଦର୍ପ ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଦେବେ ହେମଲତା ମହାନ୍ତି ମହୋଦୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଧନ୍ୟବାଦ ବଣ୍ଟି ମିଷ୍ଟର ବଣ୍ଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ଟିକେ ପୁରସ୍କୃତ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବେଷ୍ଟ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଧନ୍ୟବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଜ ହେଉଛି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ଟିମଟି ହାରେ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତେଣୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମିଷ୍ଟର ଗଜିଆକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେ ଦୟାକରି ଏହି ପୁରସ୍କାରଟି ସତ୍ୟବାଦୀ ଠାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଏହି ରନର୍ସ ଅପ୍ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିସହିତ ଅର୍ଥରାଶି ଏବଂ ଦିଆଯାଇଛି ଆମେ ସେ ତ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଅନ୍ତିମ ପୁରସ୍କାର ଯିଏକି ଅତି ଆକର୍ଷଣ 2021 ବଜରଙ୍ଗ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଫାଇନାଲ କପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚର ଟ୍ରଫି ଏପଟୁ ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଆସ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି କ୍ଲବର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ